Yan na yung karton lahat. Kunti lang ang karton ko. Oh, ilan yan, ilan yan. Gamot yan, gamot. Dagdagan mo pa. Parang alanganin pa yan. Bawal maalat. Ha? 22. Sige. Thank you for watching mga ka-junk. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga ka-junk. God bless.